जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज यही भिडियो जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत किछि रहस्यमय कथा विषय रे जेपरिक एमानंकर चरित्र स्वभाव खाद्य रुचि कर्म क्षेत्र शिक्षा प्रेम विवाह एवं आयुष काल एमिति अनेक किछि विषय वस्तु उपरे आज आम आलोचना करिबा। आशा करुछि आपण मानकु एही विषय वस्तुटी बहुत पसंद आसीबो। एणु आपण मानकु अनुरोध करे कि भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा सहित भिडियोटी को मध्य गोटिए लाइक निश्चय करंतु एवं आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। प्रिय दर्शक बंधु बिछा राशि साधारणतः तीन भाग रे विभक्त होइथाय जथा 16/8 विशाखा नक्षत्र बिछा राशि एमाने हेउछंती दानव गण एमाने नानादि देवादेवी मानकु पूजा करिथांती। द्वितीयटी हेउछि 17/8 अनुराधा नक्षत्र बिछा राशि एमाने हेउछंती देवगण एमाने हेउछंती देवता विश्वासी। तृतीयटी हेउछि 18/8 ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि एमाने हेउछंती दानव गण एमाने महादेव को बहुत भक्ति करिथांती एवं एमाने बहुगुण विशिष्ट व्यक्ति अटंती। प्रिय दर्शक बंधु बिछा राशि व्यक्ति माने बहुत परिश्रमी होइथांती सत्यवादी होइथांती उच्च अभिलाषी मध्य होइथांती साहसी होइथांती किंतु एमाने एकजिदिया होइथांती भ्रमण प्रिय होइथांती एमाने अधिक धन आय करिथांती किंतु व्यर्थरे मध्य व्यय करि देइथांती। एमानंकर पारिवारिक जीवन सेतेटा भल नुहे। एबे जानिबा बिछा राशि व्यक्ति मानकर रोग विषय रे। एमानंकर अधिकतम पेट रोग एवं पिठी रोग देखा देइथाय। पाद रोग कफ रोग अर्शबा मलकंटक रोग एवं गुप्तांग पीड़ा मध्य देखा देइथाय। पोड़ा घा शिर रोग देखा देइथाय। चर्म रोग चक्षु रोग नाक रोग आदि एमानंक ठारे देखा देइथाय। एबे जानिबा बिछा राशि व्यक्ति मानकर जीविका विषय रे। एमाने हेउछंती इंजीनियर डॉक्टर कल कारखानार श्रमिक एवं मूलिया। एमाने धर्मादि महत्वपूर्ण कार्य सदा सर्वदा व्यस्त रहिथांती। एमाने मन मुताबक धन आय करिथांती। परिवार रे स्त्री और गुरुजन मानक सहित विद्रोही होइथांती। एमानकर मन सर्वदा विचलित रुहे। प्रिय दर्शक बंधु एही राशिर अधिपति हेउछंती मंगल एवं शुभ बार हेउछि मंगलवार एवं शुभ दिग हेउछि उत्तर दिग। प्रिय दर्शक बंधु जदि आपणकर जातकरे मंगल अशुभरे थांती किंबा गोचर रे मंगल अशुभरे थांती तेबे शिव स्तुति पाठ करंतु ग्रह आपणकर शांत होइजिब। एही राशिर घातबार हेउछि शुक्रवार शुभ रंग हेउछि लाल रंग। ग्रह शांति निमंते मंगलवार दिन तंबा धातुर मुद्रिका किंबा कड़ा पूजा करी धारण करंतु होम यज्ञ आदि करंतु एहा द्वारा शुभ फल प्राप्ति होइथाय। एमानंक पई देवी मंत्र हेउछि ओम तिं नमः। एही मंत्र जप कले शुभ फल मिलिथाय। एमानंकर मित्र राशि हेउछंती मेष कर्कट सिंह बिछा धनु एवं मीन राशि। एही राशिर व्यक्तिंक सहित संपर्क रखिले शुभ फल मिलिथाय। एमानंक पई लकी नंबर हेउछि 2 6 एवं 7। दर्शक बंधु एही राशिर व्यक्ति मानकर स्वभाव अति थंडा व्यवसाय एवं चाकरी क्षेत्र रे पदोन्नति करिथांती। एमाने सर्वगुण संपन्न होइथांती। एमाने तेजवंत होइथांती। एमानकर शारीरिक गठन अति सुंदर होइथाय। एमाने बहुगुण विशिष्ट होइथांती। एमाने कौशल युक्त होइथांती। कार्य क्षेत्र रे विचक्षण होइथांती। एमाने दूर सतर्क दृष्टियुक्त होइथांती। कला और कारुकार्य रे निपुण होइथांती। एमाने उदार होइथांती एवं बहु कल्पनाकारी मध्य होइथांती। क्षणकोपी होइथांती एवं जिदखोर मध्य होइथांती। एमाने सर्वजन वशकारी मध्य होइथांती एवं मनोरंजनकारी मध्य होइथांती। एमाने शौर्यशाली होइथांती उच्च मना होइथांती उद्योगकारी मध्य होइथांती।
ଏମାନଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଦାନ, ଧର୍ମ, ଧ୍ୟାନ ଓ ପରୋପକାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଧନ ଆୟରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ମନସ୍ତାପ ରହିଥାଏ। ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାସୀନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଚାନକ ଜମିବାଡ଼ି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଏମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର କେତେକ ରୋଗକୁ ନେଇ ସଦାସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏକାକୀ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ 19ରୁ 22 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 26ରୁ 32 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଥାଏ। 1ରୁ ଅଧିକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ ଏବଂ 2 କିମ୍ବା 3ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଧନ ପାଇବାର ବାଟ ଭଲ ଭଲ ମିତ୍ରମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ମେଷ, କର୍କଟ, ସିଂହ ଏବଂ ମୀନ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ରଖନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ 28 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କରଜ କରିଥାନ୍ତି, ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ଛୋଟ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। 28 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଲଟେରୀ ଜିତିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନୂତନ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଘର କିଣିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ପରିବା, କପଡ଼ା, ମେସିନାରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଆଦି ଜିନିଷ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। 44 ବର୍ଷରୁ 62 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଗତି କରିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେତେକ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦାସ ରହିଥାନ୍ତି। ହୃଦୟରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିଥାଏ। କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ମେଷ ମାସ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସର 1, 5, 16, 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମିଥୁନ, ତୁଳା, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନୀଳ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜଟିଳ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାଏ। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏମାନଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ବା ଘାଟି ଯୋଗ 1, 2, 3, 5, 8, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 36, 42, 48, 52, 56, 62 ଏବଂ 72 ବର୍ଷରେ ଘାଟି ରହିଥାଏ। ଏହିସବୁ ବୟସରେ ଅଶୁଭ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ କିମ୍ବା ରୋଗମାନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବା ପରମାୟୁ ବିଷୟରେ। 16/8ର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 72 ବର୍ଷ ଏବଂ 17/8ର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 86 ବର୍ଷ ଏବଂ 18/8ର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 90 ବର୍ଷ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଏହିପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।